Mayong gabi, Kamutis, Kamutis Island, mayong gabi. Sa upat kalungsod, mayong gabi ninyong tanan. Mayong gabi is taga Puro, Tudila, Pilar, og San Francisco, mayong gabi. Mayong gabi isad sa mga taga Kamutis nga OFW. Apil isad tong dili, taga Kamutis, mayong gabi ninyong tanan. Og asa man mo karon. Ay mong palabig trabaho diha. Kumusta naman mo oy? Dili na to kalimtan pag please share and like or comment. Alright? So daghang salamat. Ay kalimot og share, like or make some comments para at least ganahan sa tagamay diri. Ato timan-an nga ato purpose ani is to disseminate public information sa ato sa katawhan naton tanan, okay? Ang ato karon isgutan ang San Francisco Audit 2020 pero ni gawas pagyapon ni siya sa 2022 annual audit report sa ato pinalanggang mga kuha nga auditor. Ang ato advokasya ning channel mao ang transparency, accountability, and good governance sa mga public officials or elected officials sa atong upat ka lungsod. Kadyo ni dohara ni kamo ato isgutan para at least doon na tayo ma-pick up ani nga mga lesson ba nga ato tawag ani ma-pick up nga leksyon or not really educational thing but maybe more on criticize or pahimangno or unsa na to pagtawag ani murag inana ba. So magsugod ta mga kaibigan. Mauna ni karon ato ni pahinay-hinayon, okay? Ato ni siya ipaumos. Para makitaan sa ta, bisag gamay lang. Okay, mo na ni. Okay? So ato basahon, ang gusto ko nga makahibaw mo ani kay medyo lamig kay ni siya ato ni siya sumbanan, okay? Ug kanong mga elected officials ato ni basahon pag ayo. Okay? Adtong 2020 muni na kaingon payment of honoraria to the designated disbursing officer amounting to 27,000 for the period July to December 20 was without legal basis contrary to Section 95 RA 7160. Mao ni siyang gitawag og ato panon mao ni siyang double compensation. So ato ni bantayan mga kaigsunan. Kinsa man tong mga nagkuan ani, nag-approve whatever. So ato ni siya basahon pag ayo. Excuse me. So mabasa na ninyo muna gitawag nga government officials and employees shall be entitled only to allowances, incentives, and other benefits expressly provided by law and other statutory authority and the rules and regulation promulgated by competent authority. So, adtong Agosto 17, June 8, 17, 2020, muni ang check number 3801055 post audit of disbursement voucher of the municipality disclosed that Mr. or Miss blah 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 ako ni gi-expire makuan ang ngalan to receive honorarium amounting to 4,500 per month on top of her basic salary for her designation with the detail broken down as follows. Gibayaran siya ani mo ni siya ang mga check number mabasa man siguro ninyo. Total amount is 27,000, 4,500 extra
Muna siya gitawag nga extra money to unta ni pero unsa unta man ni di man ni sa nimo kinsa may nagkuan nimo ani wa man ta mamasangil ani no wa ta mamasangil ani so ato lang ipakita ang amo ni siya niya muna giyon ang pag-review sa supporting documents reveals an appropriation was included in the calendar year 2020 supplemental budget number 4 of the LGU for the honorarium inquiry municipal accountant confirmed that blah 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 ato GX designated as the DO was granted a monthly honorarium of 4,500 for the period July to December. O niya ang next ani niya mauni siya so ato padakon ato ni basahon pagayo on 2020 or totaling 27,000 through a resolution passed by the Sangguniang Bayan. The audit team asked for a copy of the said SB resolution, but unfortunately the municipal accountant was not able to comply. Moreover, inquiry with the SB secretary revealed that no resolution was passed by the SB granting the said honorarium to the DO for CY 2020. The payment of monthly honorarium on top of the DO salary without appropriate and legal basis in contrary to Section 95 on Republic Act 7160 and COA Circular Number 2013-003 dated January 30, making the honorarium irregular, which may be disallowed in audit. So, muna siya girekomend. Inani ni siya, ato ni siya istoryahan pag-ayaw sad ba. Nakapait gud ani ba? Ang usa akong nakita ani nga murag dili kayo maayo ba. Nothing kuan man ni siya, wa man ni siya ingon, nothing personal ha. Ang punto lang nato ani ba nga kani siya unta ba? Di lang unta ta mamakak. Ha? Ani tabo ani namakak mangutagod. I'm sorry ha. This is only my personal opinion. Ug ako basahon gyud dunay nangatarungan diri nga gihimuan og resolusyon, gipasahan og resolusyon sa Sangguniang Bayan. Pero ang mga pinalangga nato nga auditor sa COA, gipangutana ang SB secretary, wala man. So ako opinion rin ako, personal opinion ni. So if we made a mistake, we have to be man enough to accept it, you know. I mean like ngano man nga anaon pa man ito, mamakagpamanta just to justify. So, di man siya, it's a big deal, just refund the money. That's all it is. So, di man siya iyon nga mapriso ta or whatever. Di man ni, kung ang ato lang ba nga, at least unta ba, ang katong 27,000, yeah, it's not that big, you know, it's not a big amount of money, but it does help. It does help sa ato, uban na ito mga kinahanglanon sa napamantay daghan mga nanginahanglan og tabang sad. So anyway, gi-recommend magini dinhi nga do na naman ni partial kuan nga ni demand nga paiban la sa kuan. Si muni kuan ha. Management replied that this has been discussed with the concerned employee and have agreed to refund the total amounts received as honoraria in installment payment via salary. So muna reply sa management. It's more on compliance man siya nga ko ana ba. Ang ako lang kay 2022 ang kuan sa ato mga pinalanggang auditors why action. Yes, atong panahon na niingon nga ila ko anon pero wa man lagi apoy action. So I don't know about on 2023 kay upon mo gawas ang 2023 nato nga audit sa San Francisco. Oy, I forgot. Kani siya sa San Francisco ni siya ha. San Francisco ni siya nga audit nga dili ni sa lain lungsod. So like again 27,000. So ato ni siya una-unaon nga another one. Another one. So okay, balik ta sa kuan.
So, mo na ni siya nakita ninyo, okay? So, palihog lang, kanang hininayin lang kuan ba, pero di lang ta mamakakbud unta. Awa man kumingon nga ikaw or whoever, but base sa kuan sa ato pinalanggang ko auditor nga sa ila obserbasyon or kuan nangutanan gud sila gud sang guni ang bayan gud nga the audit team asked for a copy of the SID SB resolution, but unfortunately the municipal accountant was not able to comply. Moreover, niadto pagid sila sa SB secretary revealed that no resolution was passed by the SB granting the SID honorarium to the DO for CY 2020. Okay? So, ato lang na sila uno-naon nga inana ba? Niya, asa nam sa tani ron. Duhara ni, paspas kay ni siya ron. Okay? Hello, kamotes. Ngaron mo balik ta diri. Ato ni ko anon. Okay, doki ni ana sa ta diri. Kani mo ikaduha nato. Duhara ni ato isgutan karon. So, ug ato ni tan-awon gyud. Tanawan ninyo ha pagayo. Atong kani siya 2022 audit nga ato gi-explain ato gi-vlog atong 2 or 3 days ago niya atong 2020 katong panahon sa kuan katong SAP ba, Social Amelioration Program. Okay, ug ato basahon Distribution of Emergency Subsidy Program ESP through Social Amelioration Program to the different barangays totaling 23,106,000 pesos, included 190 ineligible beneficiaries amounting to 1,140,000 pesos, contrary to the provision of Department of Social Welfare and Development. Excuse me. So we recommend that the management send a demand letters to the ineligible. Remember, ato anon ineligible ni siya for the refund of illegally received assistance totaling 1,140,000 and ensure that these illegal reserve funds are collected and returned to DSW. Nasa ni si katawa, oy. Taon-taon na di man ni mapugngan. So, kani hopefully nabasa na ninyo. Kita nawa ni pagayo. Karon ato ikuan ang detalya ani. Ha? Ato panon ang detalya. Okay, ato panon ang detalya ani. Ngarita magsugod sa 2014. Okay. So mao ni siya. Ako ipakita ninyo ha. Ato ni siya tan-aon. Basahan ninyo pag-ayo. See? Distribution of Emergency Subsidy. Uy, nawa mangko. Asa naman day ko. Okay, ato sa ni pagamyon tani, pagamyon. Okay. So, like I said earlier, so mao ni siya ang SAP is worth 23,106,000. Unya ako ipakita ninyo og asa tong 190 kabuok. Wa ta kay bawog kinsa ng mga tawhana, pero ato ipakita og asa mo ni siya ang DSWD MC number 09 series states that the DSWD shall conduct validation within 15 days from the receipt of documents enumerated in preceding paragraph. The DSWD shall determine the following eligibility of the beneficiaries
and B, duplication in the benefits granted. Okay. O niya, mao ni siya ang Okay. Okay. Lastly, item 6.2 states that in case of duplication in the ESP, the family shall be disqualified from receiving the next tranche of cash assistance. Okay. Oh, bugat-bugat na. So, the municipality has distributed the SAP assistance to its 15 barangays through cash advances made by special disbursing officer at 6,000 per beneficiaries. 6,000 per beneficiaries, totaling 23,106,000 pesos. Upon verification, it was revealed that 190 beneficiaries were included in the list or, remember this, or ineligible and double paid beneficiaries by DSWD Field Office 7 after their post-validation of submitted documents of the LGU recipient of the first tranche. Some of the reasons cited that caused their ineligibility were other than members of the household, were beneficiaries from Department of Labor and Employment, DOLE, and Social Security, SSS. So, kani mo ni siya ang breakdown para makitaan nato ato ni dugayon pag-ayo, okay? Mao ni siya ang mga ineligible nga mga 190 ka buok. Mao ni siya per barangay. Tanawa pag-ayo ninyo. Okay? Ato pa-option dia. So, okay. Sa kabungaan, unom ka buok, size meal total of 36,000. Sa kampo, oh my God, sa kampo, 16 ka buok, 96,000. Sa Consuelo, oh, dako-dako ni sa Consuelo, 28 ka buok, 168,000. Oy, ubay-ubay ni kabuk pangitaon. Sa Esperanza, Barangay Esperanza, 20 ka buok. Hello, your computer has virus. Hello, Sa Himinsulan, 13 ka buok. Sa Monte Alegre, 8 ka buok. Northern Poblacion, 15 ka buok. San Isidro, 13 ka buok. Santa Cruz, ubay-ubay sad. Ooh. Another one. 33 ka buok. Another one. Muni taas-taas gyud. Santiago, 7. Tunog, 14. Southern Poblacion, 2. Onidos, 3. Onion na po. Western Poblacion, 2. Muna siya total of 190 ka buok, 1,140,000 pesos. Muni ang response sa ato Municipal Social Welfare and Development Officer disclosed that from the receipt of the SAP funds, they were only given limited time by the DSW to finish the distribution. There was not enough time to validate all the sa may sumpay ani tan-aw na to. Muni siyang sumpay. Ato tan-aon. Submitted list of beneficiaries of the 15 barangays. No refunds were made by these 190 ineligible and double paid beneficiaries, but the MSWD officer assured the audit team that their office will call a meeting with all the punong barangays to discuss the matters. Demands will be issued for the return of the irregularly disbursed funds. The granting of the SAP assistance to eligible beneficiaries made the disbursement irregular and has prevented the most affected families. Simuni ako pasabot din eh. Kung ato gini siya kung anong pag-ayo ba.
Ang uban god kaning I don't know tawag ba nato kuan na o ako mamasangil ha basig dunay palakasay, dunay mga kaila, wa ta kay baw. Ngano man ang kainani man see the granting of the sub assistant to ineligible beneficiaries made the disbursement irregular and has prevented the most affected. So katong untang mga angay untang makadawat, angay na unta to atong mga panahon na daghang kay itong nagreklamo gani nga muna nga wa sila kadawat, mas may patong uban, da. So muna siya ako pasabot nga unsay magbantay ta og kinsa na to. Yeah, I understand, you know, I mean like busy, da. Pero I mean, come on. Di na lang tamo comment na basta like I said og doon ako na comment din is my own personal opinion rin ha. Wa ko mamasangil sad. So timan biya ninyo 190 ka buok 1.1 million, almost 1.1, 1.140,000, 1.140,00, 00, 1,140,000 pesos. Ato niya na ato na subaybayan og na balik na bagid ni sa kuan sa ato panudlanan kay lisod man sad og ato lasan na pasagdan ba. Okay. So again, mayong gabi ninyong tanan. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Sayonara, taga Camotes, Puro, Pilar, Tudela, San Francisco. Muchas gracias. Hasta la vista, baby. Babo.